Okay, jersey number. Tinawag yun, nagkahawak ng bola. Technical back. Ito. Lalagyan niya yung single. Fighting! Tatay and Daddy-ya! Yes! Woo! Nice rep! Nice rep! Nice rep! Nice! Woo! Woo! Nice rep! Nice! Okay, bumasok terus ke tengah-tengah sudah lasso. Ya. Better too. Sure, okay, fine. Mas, ya. Shoot. Okay. Pensa na! Wala! Wala! No! Pensa na! Wala!
Aray ha. Okay, personal foul na. Personal foul. Okay, Wala! Sensya na! Dudong, relax! Wala! Wala! Wala!
Biyak na magaling. Nice! Sayang! Ha? Wala! Go, Tatay! Go, Dad! Let's go, Tatay! Hoy, gulo ako yung kulay. Dudok! Ay mo! Kunin mo na sa baba. Yung tatayo, tatay. Shot! Shot! Nice! Granny! Granny, are you okay? Ay, hindi. Naku, Hey! Advantage! Pagayin nyo rin! Nice, Rap! Nice! bueno, ganyan. Maganda. Nice, Rap! Nice! Shot! Shot! Paring Labi, baba ka na. Shot! Pare, baba.
Ay? Relax lang, Dudong! Cheer up, tatay! Pali! Cheer up, tatay! Sa mag-prito ko. Isa pa! Isa pa! Wala! Na, ginagalit ko si Rep! Ginagalit niya! Na! Shot! 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 Ay! Tensa na! Shot! Shot! Isa! Pre, man to man! Shot! Nadia! Teka lang. Pahinga mo. Number 6, Tito. Tito, Buka, Tito. Okay, jersey number 11. Good, jersey number 10. Good! Ref ha? Namumuro ka na! Okay, jersey number 3, Tagalog, jersey number 11, jersey number 3, jersey number 14, Alonso. Jersey number 11. Nice! Tingnan natin ang first row ng sa iba. Meron! Shot! Isa pa! Last 4 minutes and 30 seconds. 4 minutes and 45 seconds. 15 seconds off. Ikaw magbaba, ayaw mo siya para makano. Okay, jersey number 11, Ha? Yo? Itagat yung jarak pa.
Aras ko? Masigit kasi sa ilalim eh. Pag hindi makakaporma pag sa ilalim. Jersey number 11, jersey number 24. Okay. Foul, jersey number 24. Okay, jersey number 3. Jersey number 23. Wala! Bogol! Wala! Foul, jersey number 1. Penalty po, penalty. Oras, 3 minutes and 30 seconds po ang natin ng oras. Tatlong minuto, penalty shoot. Shoot! Nice! Isa pa! Isa pa! Nice! Hit! Hit! Wala! Kasi kinakabahan kami. Pagdating na yun na, sa American Team. Atay ha? Ano yun? Ano kaya yun? Wala! Okay, jersey number 3. Sayang. Wala! Tama sa ano? Ulit. Balik ka. Backing! Bayan nga ba naman? Testo! Jersey number 16. Yan siya na! Stilan!
Sige, ginagalit nyo. Hala, sige. Number 6, Patrick. Dali, shoot tatay. Shoot tatay. Shot! Isa pa, Dudong! Isa pa! Ay! Mahaba-haba pa oras? Nice! Pikal. Ay, ambo yun. Sulit na papalan ka. Daddy Yagaw! Woo! Daddy Yang! Daddy Yang! Sino naman? Ring, si Repere! Score 33-22. Lamang yung kalahati. Anong score? Ang score? 33-22. Yan, Kay! Kay!
Yung score natin, para po jersey number 23. Go Daddy! Go Daddy! Go Daddy! Pointing out for you. Third personal foul, jersey number 25. Isang oras. Ilan? Shoot! Daddy ya! Shoot! I-shoot mo, Daddy ya! Pastilan! 12 minutes. Isa pa! Daddy ya! Isa pa! Isa pa! Wala! Okay, jersey number 11. Ayos lang. Game na nanalo sa aming crew. Okay, number 11, number 24. Okla! Shoot! Joker! Ha? Joker! Kuya Kyle! Kuya Kyle! Andre, listen to na. We talk already, di ba? Gian Kyle? We talk already, Gian Kyle. Sana, sana. Nice rep! Nice! Boy, sit nyo! Last minute, 29.
Boss! 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 2 points lang! 2 points lang! Nice! Oras! Ilang lang naman, Mon? Tatlo lang! Tatlo lang! Ba! Ba! Balagtas pa. Wala! Wait, time out po muna, time out. Rest team lang, rest team lang. Wala! Nagugulat siya eh. Wala. Wala! Besto! Shoot, tatay! Dali, dali. Sinap, tatay! Shoot, tatay! Shot! Dudong! Shot! Shot! Relax lang, Dudong! Relax! 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 Ay, naku, Dudong. Woo! Daddy! Saranda! Go, Daddy! Go, Daddy! Go, Daddy! Shot! Daddy, i-shot mo! Daddy, i-shot mo! Daddy, relax lang! Why? Hindi, wag kang umangat! Wala! Ay, sukin.
Dudong, bawian mo! Uluhan niya, uluhan niya. Dudong, bawian mo na cross! Balik na! Ay! Hoy, awe! Ay! Okay, ma. Number 3. Numbers number 3. Nakalo. Okay, all the by number 11. Sandali po sa wala pa rin. Ang susunod po at 13 po. Wala yan! Wala! 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 Wala yan! Wala! Wala! Iba tayo sa atas. Okay, let's number 11. Number 23. Paul Mesay. Number 23. Jersey. Number 23. Running. Okay, 6 minutes and 30 po. 6 minutes pa. Darwin! Dadia! Isa lang! Dadia! Shoot mo! Shoot! Hoy, hoy, ano? Hoy! Ano ba yan? Dudong, tre! Ay! Yeah! Ay! Sayang! Dudong! Ah! Dudong, ano ba? Ah!
relax na lang, Dudong, relax lang. Oh, yawan. Dudong, relax lang. Hey! Isa pa! Hey! Wala yan! Yeah! Yes! Wala! Wala yan! Wala! Wala! Wala yan! Wala! Graduate! Oh, koronahan na yan! Yes! Relax lang, Rupo. Relax lang. Shoot yan! Shoot! Hey! Isa pa! Isa pa! Ay, pinapos. Yes! Okay, okay, boss! Nice! Nice, Rep! Nice! Nice, Rep! I love you, Rep! I love you! Rep! Tarang ka! Woo! Nice call. Dudong! Ay ko! Ay, gaya. Wala yan! Wala! Wala! Okay lang. Ay, naku!
Galing talaga. Ay! Jersey number 44, Luka. 46, 44, ha? Wala. 46, 40. Release 58 seconds. Jersey number 53, Fernando. Tananan! Ay, wala! Hindi masushoot yan kasi pinulikat! Wala yan! Wala! 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 Sasabayan na yan, pre. Yes! Warning na. Shot! Tudong shot! Tudo, relax ka lang! Tudo, relax lang! Oh. Yeah. Jersey number 14, Manasong. Manasong, right! Jersey number 54, Luka. Jersey number 20, 56, Saka. Tumama, boss, tumama. Tumama, parang 10 seconds. 9, 8, 7. Ano ang score, Ted? Hindi ko kasi kita. Wala po mata ko.
Wala ko isa lang. Dudong, relax lang ha! Relax lang! Offensive. Wala! Wala! Box out. Yan, yan. Yan ka lang. Dudong, sarap yan! Dudong, I love you! Banday yung score, banday yung score. Dungala, pre, dungala. Komite, ayun, maha pre. Atas kayo sa guwit, atas kayo sa guwit, atas kayo sa guwit. Honest defense daw, pare! Depensa lang! Depensa, depensa, depensa!
Ano lang tubig? Ubus oras oh! Boy, ubus oras! Papauling pa kayo yan! Papauling kayo! Mag-ingat kayo! Ren, para makakuha ng bola ha! Alos, takbuhan mo! Pag ano? Ulit! Salam, right, kahit isa. Isa tapos talbugan mo na. Konti lang. Nataga natin, nataga. Baka na ang tapos kaya mo lang. Pinapang